Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes, marhaban bil jami', salam salam, moucharakum, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. اليوم جيت ندير vidéo, aujourd'hui je viens faire une vidéo où je vais essayer de parler en français en arabe, نهضر شوية بالعربية وشوية بالفرنسي هكذا الناس يفهموا والمبردعين يفيقوا وتعرفوا علاه أنا ما نقدرش نكون مع هذا في نفس الصف. Je peux pas être dans les mêmes rangs que هذا محمد سيفاوي. الناس ما يعرفوهش بصح les gens le connaissent pas mais il est l'un des activistes les plus invités sur les plateaux TV. القنوات كامل تاع الصرف الصحي تاع فرنسا هم يعرضوا فيه وهو في الحراك وقال لك نقراوه. On va lire ce qu'il dit. C'était il y a 23 heures donc. L'Algérie, président illégitime, Premier ministre illégitime, gouvernement illégitime, la feuille de route du peuple algérien, ceux de l'intérieur comme ceux de la diaspora. Oui, ويبرد فيكم. قال لك اللي في الداخل الجزائريين اللي في الداخل واللي في البرا لازم يكملوا مظاهرات poursuivre les manifestations, les sit-ins et les condamnations du régime militaire. جاب لنا لعبة مدنية ماشي عسكرية. Corrompu, dissimulé, et derrière une façade civile qui n'a aucun pouvoir. مخبي يسمى فاسد ومخبي derrière ورا une façade ورا يسمى يلعبها مدنية وهو عسكرية en réalité. N'a aucun pouvoir sinon celui de mettre en application une feuille de route tracée et il y a Mohamed Sifawi qui te prend pour un journaliste. يلعبها هو زعما مثقف وكلش ويدير أخطاء كبيرة. Tracé et par les généraux. يخص هنايا. Il manque un ici. Par des généraux assoiffés de pouvoir. صحاب الجنرالات وكلش. أنا نقول لكم أنتم ما ديروش بغيتو. Moi je dis et chacun pense ce qu'il veut. أنا je pourrais jamais dire la même chose que هذا ودوك اليوم في لا فيديو هذه تعرفوا شكون هو محمد سيفاوي وشكون راكم تتبعوا مع من راكم متفقين. avec qui شكون اللي راهو في وسطكم. قلت لكم باللي الناس راهم في وسطكم صهيونيين, c'est des sionistes qui sont au milieu de vous, normal. C'est-à-dire que vous êtes donc c'est صحاب مدنية ماشي عسكرية. D'accord? C'est les amis de civils, pas militaires, etc. Et l'armée, les généraux, etc. Alors que je fais le généralet comme qui m'a يسميوه هو هذا صاحب الكريف وبرنار أونري ليفي واليوم نشوفوا باللي الناس ما على بالهمش وهو أو يلعب في وسطكم أو في الكوزينة تاعكم باغيين نتوما أنا نكون معاه. Vous voulez que moi je sois avec lui. Mais c'est impossible. Donc, le peuple algérien ne doit pas continuer d'accepter l'infantilisation. الشعب الجزائري لازم ما يقبلش. Il exige un état civil, voilà, et non pas un pouvoir militaire. مدنية ماشي عسكرية. Il exige الديمقراطية, il exige la démocratie, et non pas la cooptation d'une clientèle docile. Le peuple algérien ne veut plus de la gabegie et de la corruption. Que صحابك جابوا لنا باش تكسروا الجزائر. Tu es au service du CRIF, de Bernard-Henri Lévy, de Macron et de Netanyahou. انت عميل بأتم معنى الكلمة. Je sais pas si on dit comme ça, mais voilà. Donc انا هذا ها واش قال لك. en plus الناس قالوا له بركه ما تهضر على الجزائر وها واش قال لهم. وشوفوا 1100 لايك 1100 اعجاب. ها محمد سيفاوي Algérie, j'ai un petit message pour ceux qui me dénient le droit de m'exprimer. قال لك لا تقولوا ما تهضرش على الجزائر. حنا نقولوا له صحابه في الحراك ما يقولوش معاه وي باسكو هما ميم الشيطان يجي ليهم ويعاونهم قابلينه. انا نشوفوا زيطوط خدام الاردوغان والصهيونيه الدوليه وهذا ثاني ودوك نشوفوها. Donc en Algérie, sur la situation en Algérie, estimant que je n'aurais aucune légitimité pour le faire. ما عندكش شرعية باش تهضر على الجزائر. عندك نفس الشرعية que Bernard-Henri Lévy. Tu as la même légitimité que Bernard-Henri Lévy à parler de l'Algérie. ودوك نشوفوا علاه انت نكرت بلادك وبعت روحك للصهيونية العالمية. ما تهضرش على الجزائر وانا ما نقدرش نكون معاك. والناس اللي راهم مبردعين, les gens qui sont manipulés.
Réveillez-vous, chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut. Tu veux continuer à écouter Hada ou répéter. Donc, قلت لكم parce que j'ai eu des coupures, سمحوا لي برك. قلت لكم اللي بغى يتبعوا، راني نعت لكم الفيسبوك، ندير لو ليان، نحط الرابط، je vais poser le lien en dessous. Je vous ai parlé de celui qui veut continuer à le suivre, il le suit. ها محمد السيفاوي لو ميم كي ليسي قال لك مدنيه ماشي عسكريه ولازم نكملوا وما نحبسوش و... وهذا غير شرعي وكلش وكلش. D'accord? Contre les élections, contre tout. ها محمد السيفاوي devant le consulat d'Algérie à Paris. دارها في لاباج فيسبوك تاعو. ومعروض في كل هاو في ار تي ال. دوك نعتهولك هنايا في لا راديو ار تي ال في فرنسا في لا تيليفزيون. هشام عبود وهنايا هاو لو ليفر تاعو انا ما فوالا. دونك باتاي مي هاو مازال هنايا. Bonjour vers 16h30 heure française. Algérie Bouteflika, il est invité في l'émission هذه. هاو بغيتو تتبعوا بصح جوج شوفوا برك واش راني راح نعت لكم. شكون اللي راه وسطكم ويلعب في الكوزينه تاعكم تاع الحراكه au milieu, parce que vous avez exactement les mêmes revendications. Et il est au milieu. Ou qui جا Paris, pour ceux qui, parce qu'ils داروا مظاهرة أمام القنصلية الجزائرية في باريس. Ils ont fait une manifestation devant le consulat algérien à Paris. وسطهم وين كان أمير دزاد وكلش. ومعاهم. D'accord? ما تنساوش. Donc, demandez-moi, à moi, d'être dans le même camp que lui. قولوا لي يكون في نفس الصف مع هذا. من بعد واش راح نعت لكم. Après ce que je vais vous montrer tout de suite. Comme ça vous allez comprendre. Chacun se fera son idée. Vous allez comprendre pourquoi je ne pourrai jamais être dans son camp هذا. قلت لكم الحراك انا les premières semaines, les premiers mois, oui. Depuis ça tourne au vinaigre. وين رايحه وين تزيد الفضائح. وهذه اكبر فضيحه. انا ما نقدرش نكون مع محمد السيفاوي عدو الاسلام على بالكم. ودوك شوفوا مع من نراوي شكون اللي خدم فيه. Qui le fait travailler, ce Mohamed Sifawi, qui l'emploie, qui l'a recruté, pour qui il bosse. On va le savoir. Est-ce qu'il bosse pour l'Algérie? Il aime l'Algérie? On va voir ça tout de suite. قبل ما نكملوا, avant qu'on continue, qu'on poursuive, لازم تعرفوا حاجة. هذا le CRIF, CRIF. Le CRIF, c'est quoi le CRIF? Parce que c'est important avant de poursuivre. Conseil représentatif des institutions juives de France. ما تدخلوليش في العنصرية وكلش. Ils défendent des intérêts. C'est le lobby sioniste, je dis bien sioniste, en France. هذا اللوبي الصهيوني في فرنسا. هما اللي يديروا الرؤساء. C'est eux qui font les présidents. Tous les présidents français doivent passer par le CRIF. كل الرؤساء اللي ترشحوا للرئاسة الفرنسية كون ما يقبلهمش هذا الكريف كون ما يوليوش رؤساء. باسكو هما اللي عندهم القنوات التلفزيونية ou les médias ou كلش. C'est eux qui détiennent, on le sait nous ici en France, qu'ils détiennent les médias en France, les télévisions, etc., etc. On le sait très bien. C'est le lobby par lequel il faut passer. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui fait des ingérences pour soutenir le CRIF en Algérie, هو lui-même, Jean-Luc Mélenchon, il est en train de les combattre. C'est pour ça qu'à un moment, il est schizophrène. Il est malade mental, mais ça c'est, on l'a dit, il est pied noir et ça explique tout. المهم, le conseil représentatif des institutions juives de France, donc on a لكم. باش تعرفوا شكون هو الكريف هذا. شوفوا conseil représentatif des institutions juives de France, communauté, mobilisation du CRIF des associations juives dans le, alors في السيت تاع الكريف هذا, juifs dans le monde contre l'antisémitisme et pour la défense d'Israël, monde Israël. هذا
lobby اللي يدافع على إسرائيل les intérêts israéliens. C'est le lobby qui défend les intérêts israéliens. هنا في فرنسا, ici en France. وشكون الكريف هذا. Voilà ce que c'est que le CRIF. Donc maintenant qu'on sait c'est quoi le CRIF, ils sont là pour la défense d'Israël. S'inscrivant dans la ligne portée par le CRIF, défense inconditionnelle du gouvernement israélien. Voilà. Mélenchon et le CRIF قلت لكم voilà هو اتاكاوه اتاكاهم, c'est pour ça que ما يجي jamais يولي رئيس, parce que le CRIF ما عرضوهش وجامي عرضوه, sauf الا كان عرضوه خلاص عرفوا بلي راهو راح يولي رئيس. هما اللي يديروا الرئيس تاع فرنسا. Donc c'est eux qui décident qui sera le prochain président en France, parce qu'ils ont une force médiatique très très forte. Donc maintenant qu'on sait c'est quoi le CRIF, عرفتوا ما هو الكريف هذا. Donc اللوبي الصهيوني هنا في فرنسا اللي هو اللي يحط الرؤساء. D'accord. حنا كانوا عندنا des gens, je préfère 10 fois des gens que une entité étrangère. Maintenant نشوفوا محمد سيفاوي واش علاه هضرت لكم على الكريف هذا. Pourquoi je vous ai parlé du CRIF par rapport à Mohamed Sifawi. On va voir ça tout de suite. Tout le monde peut faire ce que je viens de faire. الناس الكل يقدروا يشوفوا. اضربوا محمد سيفاوي وكتبوا اضربوا طابي, parce que je traduis taper. كتبوا محمد سيفاوي CRIF في la recherche تاع Google. Faites une recherche Google et vous allez dans vidéo et vous allez tomber CRIF.org. Mohamed Sifawi n'a pas honte à avoir. Donc, ajouté par République Laïcité, le journaliste, écrivain, réalisateur a pris part au colloque Faux amis de la laïcité et idiots utiles. Donc, encore une fois, on retrouve les mêmes. Ou l'islam, l'islamisme le plus intégriste, encore une fois, chez le CRIF, invité, يعرضوه في الكريف هذا في قنواتهم باش يفوت ويهضر ويقطع الاسلام ويقطع الجزائر ويقطع اللي يلقاه اللي يقولوا له قطع هذا. Donc Mohamed Sifawi, il est invité à plusieurs reprises. Une autre invitation. معرضوه خطره اخرى. هاي هنايا كاين بزاف منحاو دي فيديو, بصح كاين بزاف لي فيديو وين يعرضوا فيه يضلوا يعرضوا فيه. الناس يقولوا لي بالك عرضوه الناس ملح. الا كان مازلت مبردع من بعد هذا قلت لك انا باش تقنعني باللي لازم نقول واش راهو يقول محمد سيفاوي اللي هو خدام او رانا في الصح ماناش نلعبوا درك. c'est du vrai, c'est un vrai danger. دوك نعت لكم حاجه واحده اخرى هكذا الناس يعرفوا. ها هو محمد سيفاوي مع اصحابه تاع الكريف يظلوا يعرضوا فيها وهنايا وهنا مع كوكرمان. هاو لو بريزيدون تاع الكريف هذا رئيس الكريف. هاو هنايا هذا ان افوكا تري كونيو. هذا برنار هونري ليفي اللي ما يعرفوش, هو اللي حطم ليبيا, هو اللي قال لك الربيع العربي مليح لإسرائيل. سي سوي كا دي لو برانتون عرب سي بون بور إسرائيل. هاو محمد سيفاوي شوف كيف يحط له يدو فوق كتافو كيما دارها سعيد سعدي باسكو سي بولان, هو سي الشيف. هاو مع فريدريك عزيزة. هاو هنا في الكريف. هاو هنا التيروريزم اتسيتيرا. ها مازالو نعطيكم اون اوت فوتو مع كوكرمان. هاو مع كوكرمان لو بريزيدون دو كريف. فوالا ها هو محمد سيفاوي قال لك حنا ما تقولوليش ما تهضرش على الجزائر. On dit donc il nous a reproché de lui dire pourquoi tu parles de l'Algérie. ها هو محمد سيفاوي. Pour ceux qui ne voient pas le danger, بالك الناس ما يعرفوش شكون هو BHL Bernard Henri Lévy. هذا اللي راهو في النص شفتوه كان في لا فوتو avant, il était dans la photo d'avant. C'est lui le grand Manitou. D'accord, c'est lui le chef de ce lobby en France. Donc نعت لكم حاجه. ها هو Bernard Henri Lévy aux côtés de qui? De Netanyahou, le premier ministre israélien. Normal. ها وهنايا واحد اخرى مع un autre premier ministre قبل Ehud Barak. Je crois que c'est ça comme ça qu'il s'appelle. ها مع Ehud Barak. يسمى هذا ما تقدرولوش. وانتم راكم تتبعوا وتقولوا نفس الشيء كواحد
عميل للصهيونية الدولية qu'un agent du sionisme international, tout simplement. Voilà, les présidents français, Hollande, Jacques Chirac, Manuel Valls, François Hollande. Tu peux rajouter Kukerman مع François Hollande avec Kukerman, Goumi avec Netanyahou. هذا ما خصنا. فوالا فوالا شكون اللي راه يلعب بيكم ومعاكم، وشكون اللي راه يبردع فيكم ثاني، وانتوما ما على بالكمش. كل واحد يدير واش يحب ويخمم كيما يحب. chacun pense qui veut. اللهم إني بلغت. Après le reste, ça ne me concerne pas. Donc, moi, ce Mohamed Sifawi qui bosse pour les sionistes depuis des années, depuis qu'il a quitté l'Algérie, qui est l'ami de Bernard-Henri Lévy, il est rentré dans un cercle fermé. صاحب برنار ليفي وكلش، وهو ضد الانتخابات، ضد الجيش، ويجبد ويساند راهو في الحراك، في نص الحراك، وجورناليست اي با سور لي بلاطو تي في. وانايا كي نسمع هذا نقول تيان ils ont raison, je vais aller sortir avec eux dans le Hirak. Non mais faut vraiment que je sois tombé sur la tête. En tous les cas, moi, j'ai encore un peu de dignité. Chacun fait ce qu'il veut. Je me vendrai jamais. Je vendrai jamais mon pays. Jamais une bi'a bladi. Abadan. La patrie ou la mort, vous avez oublié. Nous vaincrons, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup d'avoir été attentif. Essayez de partager le message pour que les gens comprennent que Mberda'in, mais Mberda'in ta'asah. C'est pas parce